हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम आउ गोटे स्टोरी पढ़ापी जाऊे वर्गीज कुरियन आई टू हैड ए ड्रीम। तो ये जो वर्गीज कुरियन अच्छा ये ग्रेट पर्सनालीटी जनाशुना। ये जड़े फेमस इंडियन इंजीनियर एवं सोशल एंटरप्रेन्योर थिले। तांको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कह जाए। जदि आम देखा सी अमूल जो अमूल कंपनी थिला से अमूल कंपनी डेवलपमेंट रे इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले। एक्चुअली अमूल कंपनी फाउंडर होचंदी त्रिभुवन दास पटेल, किंतु अमूल कंपनी को बड़ करिबारे मेजर रोल नहीं वर्गीज कुरियन। से फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कह जाए। वर्गीज कुरियन बा भी कुरियन ऑपरेशन फ्लोड आरंभ करथिले, जहाँ इंडिया रो मिल्क प्रोडक्शन को बहुत इनक्रीज करथिला। तांकर मेन एम थिला मिल्क फार्मर्स माननकु कोऑपरेटिव सिस्टम माध्यम रे एम्पावर करिबा। तांको काम पाई इंडिया रे लक्ष लक्ष डायरी फार्मर्स बेनिफिट पाइथिले। से नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड बा एनडीडीबी रो डेवलपमेंट रे मध्य इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिले। शॉर्टली आमे जदि कहिबा वर्गीज कुरियन को लीडरशिप जोगु इंडिया रो डायरी इंडस्ट्री बा दुग्ध शिल्प बहुत डेवलप हैला। जे कोनोसी गोटे चैप्टर पढ़िया पूर्व किछि क्वेश्चंस थाए। चलो प्रथम से क्वेश्चन गुडा को डिस्कस करिबा। Let us do these activities before we read. Arrange the worldwide means of communication given below in the timeline provided. Share your answer with your classmate and teacher. अर्थात पूर्व काल रे लोक माने कम्युनिकेशन पाई कौन व्यवहार करुथिले, तापर धीरे धीरे कम्युनिकेशन केमती चेंज हैला, एबे लाटेस्ट कम्युनिकेशन कौन अच्छी सही क्रम रे आमे सजेबा। एठी देइछि टेलीफोन, ईमेल, पोस्टकार्ड, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन। 6 नंबर रे देइछि कैरियर पिजन। सबुठारु पुराना कम्युनिकेशन माध्यम होउछि कैरियर पिजन। कारण पुराना समय रे मोबाइल, टेलीफोन किंबा ईमेल नथिला। सेते बेले लोक माने पारार पादरे छोट चिठी बांधी गोटे स्थान रु अन्य स्थान को वार्ता पठाउथिले। पारा को निर्दिष्ट स्थान को फेरी आसिया पई तालीम दिया जाउथिला। तेणु पारा माध्यम रे दूरस्थ स्थान को वार्ता पठाइबा संभव हेउथिला। वार्ता पठाइबा पई पारा व्यवहार करिबारे किछि असुविधा थिला। पारा को गंतव्य स्थान में पहुँचा को बहुत समय लगुला। केउं स्थान को जीवाकू हम से तालीम देवाक पड़ूला। वर्षा झड़ परी खराब परिस्थिति सृष्टि हेले पारा को जीवारे असुविधा होउथिला। पारा सहित केवल छोट चिठी ही पठा जाई पारुथिला। बेले बेले तालीम प्राप्त पारा बाट बड़ा मध्य हो जाउथिला। तो जदि आमे ओवरऑल देखिबा तुरंत उत्तर देबा पारा माध्यम रे तुरंत उत्तर देवाटा बहुत कष्टकर हैला। सेथिपाई टेलीग्राफ भली नुआ प्रजुक्तिर विकास हैला। टेलीग्राम आसीबा द्वारा बहुत फायदा हैला। पारा अपेक्षा टेलीग्राफ रे वार्ता शीघ्र पहुँचुथिला। अनेक दूर रे थिबा लोकंक पाखकु मध्य वार्ता पठेबा संभव हेउथिला। जरूरी खबर शीघ्र पठेबारे टेलीग्राफ बहुत उपयोगी थिला। पारा परी हजि जिबा किबा बाटबणा हेबार समस्या नथिला। तापर किछि समय परे टेलीग्राफ रो भी सेमिति किछि डिमेरिट्स बाहरिला। टेलीग्राफ द्वारा लंबा चिठी परी विस्तृत भाव में लिखा कष्टकर हेउथिला। सबु स्थान रे टेलीग्राफ सुविधा उपलब्ध नथिला। वार्ता पठाइबा शुल्क देबाकू पड़ुथिला। टेलीफोन परी दुई जण लोक परस्पर सहित तुरंत कथा होई पारु नथिले। टेलीग्राफ पाई तार आ एहा सहित जड़ित व्यवस्था मध्य दरकार पड़ुथिला। टेलीग्राफ व्यवहार पाई निर्दिष्ट प्रणाली और कर्मचारी सहाय्य मध्य दरकार हेउथिला। एही सबु असुविधा को समाधान करिया पाई आसिला पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड व्यवहार कले टेलीग्राफ अपेक्षा शुल्क कम देबाकू पड़ुथिला। सहजरे लिखि डाकरे पठा हेउथिला। कौनसी भी विद्युत संकेत और तार उपर निर्भर करिया पाई पड़ु नथिला। तापर पोस्ट कार्ड रो भी किछि डिमेरिट्स रहिला। वार्ता पहुँचीबा को समय लागुथिला। उत्तर पाइबा पाई अपेक्षा करिबाकू पड़ुथिला एवं कौनसी जिनस विस्तृत भाव में लिखा जाई पारु नथिला। एही सब असुविधा गुडी को समाधान करिया पाई टेलीफोन आसिला। टेलीफोन द्वारा तुरंत कथा हेबा संभव होई पारिला। सही समय रे कथा हेबा समय रे ही उत्तर हमकु मिली पारिला। पोस्ट कार्ड रे आमे लिखित वार्ता ही पठाउथिले एवं लिखित वार्ता ही ग्रहण करुथिले। मात्र टेलीफोन द्वारा स्वर माध्यम सीधा सड़क जोगाजोग हो पारिला। समय अनुसार टेलीफोन रो डिमेरिट्स मध्य सामना को आसिला। जेपरी पुराना टेलीफोन साधारणतः घर किंबा ऑफिस रे लागुथिला। बाहर को गले घर टेलीफोन रे जोगाजोग करबा कष्टकर हेउथिला। जाकू फोन करा जाउथिला से व्यक्ति फोन पाखरे नथिले कथा हेई पारु नथिला। लाइन खराब हेले जोगाजोग बंद हो पारुथिला। एही सब असुविधार समाधान पाई पुणी परे मोबाइल फोन आसिला। मोबाइल फोन आसिबा द्वारा मोबाइल फोन को जेकोसी स्थान को नहीं जाई पारिले और जेकोसी स्थान रे थाई लोक माननकु जोगाजोग मध्य करि पारिले। लाइन खराब हेले जोगाजोग बंद हेबार डर रहिला नाही। तापरे इंटरनेट आसिला।
एवं इंटरनेट माध्यम समस्ते समस्त ईमेल पठाई परस्पर को जोगाजोग करने आरंभ कले। तापर नेक्स्ट अच्छी वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स, शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। जोड़ी हुए निम्नलिखित विषय गुड़िकर आलोचना कर एवं निजर उत्तर निजर क्लासमेट्स आउ टीचर मान सहित शेयर कर। फर्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर चेंज इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इयर्स। वर्ष वर्ष धरी जोगाजोगर माध्यम गुड़िक परिवर्तन होबार कारण कौन? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड बिकॉज पीपल वांटेड फास्टर, इजियर, चीपर एंड मोर convenient ways to communicate. Technology has developed greatly over time. Earlier, people depended on letters, postcards, and telegrams, which took a long time. Today, telephones, email, and mobile phones allow us to communicate almost instantly. अर्थात वर्ष वर्ष धरी जोगाजोगर माध्यम गुड़िक बदली कारण लोक मैंने अधिक शीघ्र, सहज, कम खर्चरे एवं सुविधाजनक भाव में जोगाजोग करने को चाहूँଥିଲେ। समय सहित विज्ञान और प्रजुक्तिर बहुत उन्नति होइछि। पूर्वर लोक मैंने चिट्ठी, पोस्टकार्ड और टेलीग्राम उपर निर्भर करुथिले, जहाँ पहुँचवा को अधिक समय लगुथिला। आज टेलीफोन, ईमेल और मोबाइल फोन द्वारा प्राय तुरंत जोगाजोग करि हेउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू प्रिफर टू यूज एंड द रीजन फॉर योर चॉइस। तुमे केउ जोगाजोग माध्यम व्यवहार करने को पसंद करिवो एवं तार कारण कौन रहिबो? I prefer to use a mobile phone because it is quick and convenient. We can make calls, send messages, share pictures and use the internet from almost anywhere. मु मोबाइल फोन व्यवहार करने को पसंद करे कारण यह शीघ्र और सुविधाजनक। आमे प्राय सब स्थान फोन करिपारु, वार्ता पठै पारु, फोटो आदान प्रदान करिपारु एवं इंटरनेट व्यवहार करिपारु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, its benefits and precautions that one should take against its misuse. सोशल मीडिया माध्यम जोगाजोग यार लाभ कौन और अपव्यवहार केमिति आमे रक्षा पाई परिबा, कौन कौन सतर्कता अवलंबन करि परिबा। तो फास्ट जदि आमे देखिबा कौन कौन बेनिफिट्स मिल परिबो, इट हेल्प्स अस कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली क्विकली। यह आमको बंधु और परिवार सहित शीघ्र जोगाजोग करिबारे सहायता करिवो। वी कैन शेयर इनफॉरमेशन, पिक्चर्स एंड आइडियाज। आमे माने तथ्य, फोटो और मतामत आदान प्रदान करि परिबा। इट हेल्प्स अस लर्न अबाउट इवेंट्स एंड करेंट हैपनिंग्स। यह आमको विभिन्न घटना और नुआ तथ्य विषय जानिबारे सहायता करिवो। इट कैन बी यूजफुल फॉर एजुकेशन एंड टीम वर्क। शिक्षा और दलगत कार्य पाई मध्य यह उपयोगी। नेक्स्ट होची सोशल मीडिया रे आमे कोन कोन प्रिकॉशंस नबा। We should not share personal information with strangers. आमे अजणा व्यक्ति सहित निजर व्यक्तिगत तथ्य बांटिबा उचित नुहे बा शेयर करिबा उचित नुहे। We should use strong passwords and keep account private. आमे माने शक्तिशाली पासवर्ड बा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड व्यवहार करिबा और निज अकाउंट को सिक्योर रखिबा उचित। We should not believe or forward every message without checking it. जांच न करी प्रत्येक मेसेज को विश्वास किंबा अन्य मानन को पठाइबा उचित नुहे। वी शुड बी रेस्पेक्टफुल एंड काइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन ने जोगाजोग करिबा समय रे अन्य मानन प्रति भद्र और सम्मानजनक आचरण देखेबा। वी शुड टेल ए ट्रस्टेड एडल्ट इफ समथिंग ऑनलाइन मेक्स अस अनकंफर्टेबल। ऑनलाइन ने कोनोसी असुविधाजनक घटना घटिले जणे विश्वस्त बड़ व्यक्ति को जणाइबा उचित। 2000 years later. एबे आमे स्टार्ट करिबा टॉपिक भर्गीज कुरियन आई टू हैड ए ड्रीम। भर्गीज कुरियन कहउचंदी तांकर भी गोटे स्वप्न थिला। भी कुरियन कर ही स्वप्न पूरा हितला कि नहीं चलो जानिबा। सो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल चैप्टर। तो बेसिकली जो स्टोरी अच्छी यह एक लेटर फॉर्मेट रे अच्छी जेउंथरे भी कुरियन तांको ग्रैंडसन बा नाती सिद्धार्थ को गोटे लेटर लिखुचंती। यही लेटर रे आमे तांको इमोशन जर्नी से तांको ग्रैंडसन को यही लेटर माध्यम रे कौन कौन एडवाइस देइचंती से विषय रे जानिबा। टू माय ग्रैंडसन, माय डियर सिद्धार्थ, व्हेन डिड आई राइट टू यू लास्ट? आई हैव ट्रबल इवन रिमेंबरिंग। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी हैव बिकम सो एडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन दैट वी प्रिफर टू यूज ए टेलीफोन। मोर प्रिय सिद्धार्थ, मु तुमको शेष थर केबे चिठी लिखिथिली मोर मने पकेबाको मध्य कष्ट हेउछि। आजिर द्रुत गतिर दुनिया रे आमे तुरंत जोगाजोग एते व्यस्त हो जाइछु बा एते अभ्यस्त हो जाइछु जे आमे टेलीफोन व्यवहार करने को अधिक पसंद करुछु। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय
राइटिंग इज डिफरेंट किंतु टेलीफोन रे कथा हेबा आमको केवल तुरंत मिलुथिबा अल्प समय रहुथिबा आनंद दिए। लेखिबा एठारु टिके भिन्न। राइटिंग इवेन इट इज ए लेटर नॉट ओनली कन्वेज आवर प्रेजेंट कंसर्न्स and views of the events taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the years with great abiding pleasure. ଲେଖା ତାହା ଚିଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତା ଓ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମର ମତାମତକୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ହୋଇଯାଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାଇତି ରଖି ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। You may not wish to read it all right away, but perhaps a couple of decades of more from now, you will pick up these jottings of mine again, and they will give you a deeper understanding of what I have done and the reason I pursued a life of service to our nation's farmers. ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଏହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ତମେ ମୋର ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଇ ପଢ଼ିବ। ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଆମ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲି ତାହାକୁ ତମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବ। You will then discover in them a valuable reminder of the days just before the world entered the 21st century. ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବର ସମୟର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ମୃତି ପାଇବ। And you may want to share my memories with those of your generation or even younger to provide a glimpse of the world your grandparents lived in and knew. ତୁମେ ହୁଏତ ମୋର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ତୁମଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ତାର ଏକ ଝଲକ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। I started my working life soon after our country became independent. ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ମଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। The noble task in those days was to contribute in whatever way we could towards building an India of our dreams, a nation where our people would not only hold their heads high in freedom but would be free from hunger and poverty. ସେହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ କାମ ଥିଲା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଗଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅବଦାନ ଦେବା। ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ କରି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୋକ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବେ। A nation where our people could live with equal respect and love for one another. A nation that would eventually be counted among the foremost nations of the world. ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯିବ। It was then that I realized in humility that choosing to lead one kind of life means putting aside the desire to pursue other options. ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପଥ ବାଛିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପଛକୁ ରଖିବା। This transformation took place within me 50 years ago when I agreed to work for a small cooperative of dairy farmers who were trying to gain control over their lives. 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲି। ସେହି କୃଷକମାନେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। To be quite honest, service to our nation's farmers was not the career I had envisioned for myself, but somehow a series of events swept me along and put me in a certain time with a choice that would transform my life. ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମଜୀବନର ଯୋଜନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଉପାୟରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ କ୍ରମ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। I could have pursued a career in metallurgy and become the chief executive of a large company, or opted for a commission in the Indian Army and maybe retired as a general, or I could have left for the US and gone on to become a highly successful NRI. ମୁଁ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
କର୍ମଜୀବନ ବାଛି ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ହୁଏତ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଆମେରିକା ଯାଇ ଜଣେ ବହୁତ ସଫଳ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବା NRI ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। Yet I choose none of these because somewhere deep down I knew I could make a more meaningful contribution by working here in Anand, Gujarat। ତଥାପି ମୁଁ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପଥ ବାଛିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମନର ଗଭୀରରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଗୁଜରାଟର ଆନନ୍ଦରେ ରହି କାମ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବି। Your grandmother too made an important choice. She knew in those days life in Anand could not offer even the simple comforts that we take for granted today. However, she ardently supported my choice to live and work in Anand। ତୁମ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ଆଜି ଆମେ ସହଜରେ ପାଉଥିବା ସାଧାରଣ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି ଆନନ୍ଦରେ ରହି କାମ କରିବାର ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। That choice of your grandmother to stand by me has given me an everlasting strength, always ensuring that I shouldered my responsibilities with poise। ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାର ତୁମ ଜେଜେମାଙ୍କର ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୁଳନର ସହିତ ପାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। Whenever I have received any recognition for my contributions towards the progress of our country, I always emphasized that it is a recognition of achievements of many people with whom I had a privilege to be associated with। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋର ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ଏହା ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସଫଳତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଟେ। I would like to stress even more strongly that my contributions have been possible only because I have consistently adhered to certain values। ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋର ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିଥିବାରୁ ହିଁ ମୋର ଅବଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। Values that I have inherited from my parents and other family elders, values that I saw in my mentor and supporter here in Anand, ତ୍ରିଭୁବନ ଦାସ ପଟେଲ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ମୋର ମାତାପିତା ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ବୟସ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ଗୁରୁ ଓ ସମର୍ଥକ ତ୍ରିଭୁବନ ଦାସ ପଟେଲଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଖିଛି। I have often spoken of integrity as the most important of these values, realizing that integrity and personal integrity at that is being honest to yourself। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛି, କାରଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ରତି ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା। If you are always honest to yourself, it does not take much effort in always being honest with others। ଯଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ସତ୍ୟବାଦୀ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟବାଦୀ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। I have also learned what I am sure you too will find out someday. Life is a privilege and to waste it would be wrong। In living this privilege called life, you must accept responsibility for yourself। Always use your talents to the best of your ability and contribute somehow to the common good। ମୁଁ ଆହୁରି ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି ଯାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ବି ଦିନେ ଏହା ବୁଝିପାରିବ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଜୀବନ ନାମକ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗକୁ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ଭବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। That common good will present itself to you in many forms every day। If you look around, you will find there is a lot of waiting to be done। Your friend may need some help, your teacher could be looking for a volunteer, or the community you live in will need you to make a contribution। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସାଧାରଣ ମଙ୍ଗଳର ସୁଯୋଗ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ଅନେକ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବ। ତୁମର ବନ୍ଧୁକୁ ହୁଏତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇପାରେ, ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏତ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଖୋଜି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛ ସେଠାରେ ତୁମର ଅବଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। I hope that you too will discover as I did the failure is not about not succeeding, rather it is about not putting in your best effort and not contributing, however modestly, to the common good।
ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ବିଫଳତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ସଫଳ ନ ହେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ନ କରିବା ଏବଂ ଯେତେ ସାମାନ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅବଦାନ ନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଫଳତା। ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୟୁ ଟୁ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କଭର୍ ଆଜ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ରଙ୍ଗ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଡଜ୍। Yet there is little correlation between the circumstances of people's lives and how happy they are. ଜୀବନରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କଥା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏହିପରି ହିଁ ହୁଏ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। Most of us compare ourselves with someone we think is happier, a relative, an acquaintance, or often someone we barely know. But when we start looking closely, we realize that what we saw were only images of perfection. ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିଜକୁ ଏପରି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଖୁସି ବୋଲି ଭାବୁ। ସେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇପାରେ, ପରିଚିତ କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚିତ୍ର ଥିଲା। And that will help us understand and cherish what we have rather than what we don't have. ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ବଦଳରେ ଏହା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ଓ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। Do you remember when you accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi where our president awarded me the Padma Vibhushan in 1999? ତମର ମନେ ଅଛି କି 1999 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ସେହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋତେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? With great pride you slipped the medal around your neck, looked at in awe and asked me very innocently if you could keep it. ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ ତୁମେ ସେହି ପଦକଟିକୁ ନିଜ ବେକରେ ପିନ୍ଧି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲ ଏବଂ ଅତି ନିରୀହ ଭାବରେ ମୋତେ ପଚାରିଲ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ। Do you remember the answer your grandmother and I gave you? ତୁମର ଜେଜେମା ଓ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ତୁମର ମନେ ଅଛି କି? We told you that of course this medal was yours as much as it was mine, but that you should not be satisfied in merely keeping my award. The challenge before you was to earn your own reward for the work that you did in your lifetime. ଆମେ ତୁମକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପଦକ ଯେତିକି ମୋର ସେତିକି ତୁମର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୋର ପୁରସ୍କାରକୁ ରଖି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁମେ କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ନିଜର ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଜନ କରିବା। And in the end, if we are brave enough to love, strong enough to rejoice in another's happiness, and wise enough to know that there is enough to go around for all, then we would have lived our lives to the fullest. ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସୀ, ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରିଲେ ତେବେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। I would like to dedicate these musings to you, Siddharth, and to the millions of other children of your generation in our country, in the hope that upon reading them you will be inspired enough to go bravely out into the world and work tirelessly in your chosen field for the larger good of the country, for the larger good of humanity. ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ତୁମ ପିଢ଼ିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ତୁମେ ପ୍ରେରିତ ହେବ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଦୁନିଆକୁ ବାହାରି ନିଜ ପସନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ବୃହତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। Remember, rewards that come to you then are the only true rewards for a life well spent. ମନେ ରଖ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ବିତାଇଥିବା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପୁରସ୍କାର। With my fondest love,